नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण मैंने केमिति अच्छी आशा करुच्चे आपण मैंने बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी आबे किसी दिन हो गला मुझे वीडियो कर पारना कहीं इलेक्शन टे थी से व्यस्त टे थी तापर मो न्यूज काम मुझे समय देवाक पड़ुची मत जो कारण मुझे प्रत्येक दिन वीडियो टे कर पारनी से मु बहुत दुखित तेणु आज मुझे आम बगीचा विषय किसी देखी तार कदली बीन्स बैगण एवं तार कखारु बिलाती एवं अन्य जते सब सबुज पनीपरिया सब चाष कराऊँ तो से विषय आपण मानक आज मुझे भ्यू देखी आउ से मुझे आगरू देखापी भाभी किंतु से इलेक्शन मैटर नहीं कि मुझे सियाड़े व्यस्त रहीगली जो कारण मुझे मानक किसी से विषय देखे पारि ना एवं समय मिलानी एवं तो एवं टे फ्री समय है तेणु आपण मानक मुझे निश्चिंत रूपे सब वीडियो देखी आपण मानक मोर अनुरोध आपण मैंने मो घनश्याम किंग जो आम यूट्यूब चैनल टी को आपण मैंने देखिकी तार लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे एवं सब किसी कले टे आमको टे उत्साहित लगे वीडियो करने तेणु से मुझे वीडियो प्राय अथर पकईबी निश्चिंत रूपे आपण मानक सब विभिन्न प्रकार बगीचा विषय एवं आम गाँ गहली केमती कौन चली लोकल एरिया सब से विषय में आपण मानक भ्यू टे देखी एवं अन्य तापर मुझे बगीचा आड़े भी लगी पानी फाणी बड़ा बड़ी सब एवं मु आम बगीचा भीतर को प्रवेश करी जिते सब आमर बीन्स लगाई कलरा सेपटे लगाई कदली तापर कखार लगाई जोड़ा कि आम आड़े बोईताल कहती आपन आड़े कौन कहते मुझे जानी तापर एवं छोट गछ से कदली भजा कदली गुड़ाक लगी आउ बीन्स तो प्राय अल्प दिन हुए तेणु प्राय तार मसे 2 मास होगला से बाहर एवं गछ आम घिचवा अच्छु कलरा सेपटे लगाई सेपटे बोईताल लगाई तापर कदली से तो प्राय सरी आसला शीत समय कार्तिक मासरू तार आमर सरला आउ एवं नुआ गछ पुणी लगाई सबुआड़े से गुड़ाक बाहर बेलू आमको लगी प्राय 9 मास 10 मास आउ तार पाकल हाँपाई कि 2 मास पाखापाखि लगी टे सार औषध खत आम टे अधिका दौचु जो कारण टे जल्दी हो जाऊँगी तार मध्य पानी भी प्राय प्रत्येक दिन बलवा पड़ू सदा बेले नचे तो बगीचा करी हेनी तेणु सबकि चली बहुत भल आम चाषी एरिया जेहेतु चाष निर्भरशील तेणु टे निश्चिंत रूपे चाष काम को आम टे ध्यान दौचु आउ केमिति कौन आम एरिया रे केमिति चाष होची आपण देखि साइला परे आपण को मतामत निश्चिंत रूपे मते जणैबे मुटिके आमर से मझिरे जो रास्ताटा से रास्ता जाउची मु कोनोसी बगीचा भीतर को जाउ नाही एवं सेठी आमर जो लगी गछ सबकि आपण मानक आज टे देखी आउ सेटा देखला परे आपण को मतामत जणैबे केमिति कोन आम बगीचा करछु भल लागुची ना नाही आउ सबकि एमती चली आउ कौन करिया जो कारण कि वीडियो टे तो मु करने असुविधा होची जो कारण आपण मान मन दुख मत मन दुख टे लगुच कहे घनश्याम केमती प्रत्येक दिन वीडियो यूट्यूब को छाड़ा कथा केमती छाड़ी पारना तेणु से मत भी टे बहुत कष्ट लगुच आउ सब युड़ाक देखापी आउ प्राय अन्य वीडियो जोड़ा कि आमर मंदिर तीर्थ स्थान एवं अन्य भल प्लेस जगह गुड़िक थर आपण मानक से सबकि प्राय देखी आउ समय भेटिक मत फ्री हो गले एवं मु पहुँची आसी आम बैगण जोड़ी लगा हो बैगण पदा को तापर देखु बैगण लंबा बैगण पेनसिल बैगण सेटा तेणु
ତାର ପ୍ରାୟ ସରି ଫଳ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇକି। ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ବାଇଗଣ ଭଲ ବି ପ୍ରାୟ ଗଛକରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଫଳୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଭଲ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ବାଇଗଣଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସବୁ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଗଛ ତ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଘିଚା ହେବ। ପୁଣି ନୂଆ ବାଇଗଣ ଲଗାବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆର ପଟେ ଆମେ ନୂଆ ଲଗେଇଛୁ। ଆମର ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାଇଗଣ 12 ମାସ ସଦାବେଳେ ଯେତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଘରେ ବାଇଗଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବଗିଚାରେ ମିଳିବ। ଆଉ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ, କଦଳୀ ଭଜା କଦଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ପାଚିଲା କଦଳୀ ହେଉ, ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ମାସ ପୂଜା ମିଳିବ। ଆଉ ସବୁ ତ ଏମିତି ଚାଷରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସେପଟେ କାଜୁ ଲଗା ହେଇଛି, କାଜୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ରେଟ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥି କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଏତେ ଯତ୍ନ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କରିଲୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥି କାରଣ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ତାର ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଗଲେ ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ, ଛୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଜମିକୁ ଉର୍ବର ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହଳ ଧରି ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହଳ ଧରା ଚାଲିଛି ସେପଟେ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ବାଇଗଣ ହଉ ନଚେତ ଆମର କଦଳୀ ପୁଣି ଲଗା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ହଳ ଧରି ସାରିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ନହେଲେ ଟିକେ ମାଟି, ତାପରେ ସାର, ଖତ, ଔଷଧ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ 3 ଥର 4 ଥର ତାରୁ ଛୋଟରୁ ପୁରା ଖାନ୍ଦି ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ 3 ଥର 4 ଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ପାଣି ଧର ଆଜି ପାଣି ବଳେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ତାର ଦିନ ପାଣି ବଳାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ବଳା ଚାଲିଛି। ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଣେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ବଳବା ପାଇଁ ପୁରା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ନାଇଁ ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କହିବେ। ଆଉ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଉପରେ ଟିକେ କଦଳୀ, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, କଲରା, ତାପରେ ସେ ବିନ୍ସ ଆଉ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଷରେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯାହାକି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ପୁରୀ, କାକଟପୁର ଆଡ଼ୁ ବେପାରୀ ଆସିକି ଆମର ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। କଦଳୀ, ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ ସବୁ ଭଜା କଦଳୀ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ବାହାରୁ ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାୟ ଚାରା ବି ଯାହାର ଦରକାର କଦଳୀ ଚାରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭଜା କଦଳୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ବନ୍ତୁଲ, ବତିଶା, ନାଲଚମ୍ପା ସବୁ କଦଳୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ବି ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଯଦି କାହାର ଦରକାର ହୁଏ କଦଳୀ ଚାରା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ଆମର ବି ଚାରା ଛୋଟ ଗଛ ପ୍ରାୟ ରଖାହେଉଛି। କିଏ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ପ୍ରାୟ କଦଳୀ ଖାନ୍ଦି ବି ଭଣ୍ଡା ହଣା ଗଲାଣି କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଦଳୀ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ସେଟା ଆମର ବୋରୱେଲ୍ କରିଛୁ ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଇନ୍ ଆସିନି କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ବସିନି। ଆଉ ସେପଟେ କୂଅରେ ପାଣି ବଳା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ହେଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେଇ ବୋରୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ବଳାଇଲେ
तो टिके जल्दी भी पानी बड़ाई पारिबु आउ कूओ माध्यमरे जदि 3 घंटा 4 घंटा बड़ाइला परे कूओरू मध्य पानी भी छिड़ी जाउची 40-45 फुट खोलिले मध्य आउ सेमती तो चली जोरसोर आउ प्राय फ्रेंड्स वीडियोटी छाड़िया पूर्व आपण मानक मोर अनुरोध कि आपण माने घनश्याम किंग चैनल को जानतु सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक कमेंट शेयर करंतु एवं आपण मानकर मतामत मते टिके जणांतु मु केमिति भल होउछि ना नाही वीडियोटी टिके आपण से संक्रांत रे आपण मानकर मतामत दियंतु एवं आपण मानक जोड़ा ठीक लागुछि सेटा आपण माने निश्चित रूपे कहंतु जे घनश्याम तमर वीडियो टिके एमती होउछि सेमती होउछि आपण जोड़ा आपण को ठीक लागला तो आपण से विषय रे कहंतु आउ रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।